ہریالی پیدا کر سبحان اللہ۔ اور جس جگہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کی ایک جماعت جو ہے وہ گھومتی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اس جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں جا کے چلو، تو پوری جگہ جو فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سمجھے کہ ابھی لوگ نکل کے اوپر ہی جاتے ہوتے ہیں تو اوپر سے فرشتوں کی جماعت آتی ہوتی ہے، پوچھتی ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرانے جا رہے ہیں جو اللہ کے ذکر میں شریک تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا مغفرت نامہ لے کے آ رہے ہیں، کہا کہ بھائی فلاں شخص مغفور کر رہا تھا، فلاں شخص جو کا حسرہ تھا، نہ وہ ذکر کر رہا تھا، نہ کچھ کر رہا تھا، ان کی مغفرت کیسے؟ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کے ذکر میں شریک تھا، اس کی بھی مغفرت۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ارحم الراحمین ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے دم میں اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کتاب ہے سرکار مدینہ کی سچی باتیں، اور یہ کتاب ہے، کتاب کا میں نام نہیں لکھ سکا، صفحہ اس کا 24 ہے، خطبات سمدانی کتاب ہے اور صفحہ ہے 24۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشن گوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو رات کو جب آپ نکلے تو یہ سمجھے کہ قریش نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، ان کی صفیں بنی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے یہ سمجھے کہ اپنے حبیب کو ہجرت کے لیے ان کے آگے آنکھوں کے آگے دیواریں کھڑی کر دی تھی کہ حضور نکلے ان کو دکھائی نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ جب انہیں پتا چلا کہ حضور جو ہے یہاں سے مدینہ سے ہجرت کر گئے ہیں تو انہوں نے ابو جہل نے کہا کہ میں اس شخص کو انعام سے مالا مال کر دوں گا جو بھی محمد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کو یہاں لے کے آئے گا۔ تو سراقہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ جو گھوڑے پہ چلا اور اتفاقاً اسی راستے میں چلا جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ آپ نے جب قریب آگے پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ سرکار سراقہ آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ فکر مت کر، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو رب تعالیٰ کی جو ہے رضا ہمارے ساتھ ہے، رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ جب قریب درازہ پہنچا پتا چلا کہ اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھس گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس نے حضور سے معافی مانگی، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے کہا جا میں نے معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ پھر نکلا، کہا کہ شاید بائی چانس ہو گیا ہے، کوئی ہو سکتا ہے زمین میں جیسے وہ جاتی ہے بھربھری کے، اس میں پھنس گیا ہوگا، میں پھر جاتا ہوں۔ پھر گیا، پھر جو ہے گھوڑا دھس گیا، حضور سے پھر معافی مانگی۔ آخر تیسری دفعہ شیطان نے اس سے کہا کہ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، پھر جا۔ جب واپس گیا تو پتا چلا کہ یہاں تک پھنس گیا، جتنا گھوڑا تھا وہ بھی ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ میں حضور کی وجہ سے پھنس رہا، ان کی وجہ سے میرا گھوڑا جو ہے پھنس رہا ہے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کی۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین کی باتیں دیکھیں، نہیں رحمت العالمین کی باتیں دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات سن لے کہ جا کے کسی کو بتانا مت، کہا کہ سرکار میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اور میں سیدھا رہوں گا، نہ میں کسی کو کہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا جاتے دے کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں کے اندر شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ جو بات کہتی وہ کون ہو گئی، جو بات آپ نے فرما دیا وہ پکی ہو گئی۔ آخر وقت گزرتا گیا، آخر سراقہ مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو یہ مدینے میں تھا تو بیمار پڑ گیا، تو حالت بڑی خراب تھی، تو صحابہ اکرام اجمعین کی جو ہے اپنے ایک جماعت دیکھنے گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کا وہ زمانہ تھا ابو بکر صدیق کے بعد، تو جب وہاں گئے تو اس نے کہا کہ یہ میرے نبی کی جو پیشین گوئی ہے وہ انشاءاللہ سچ ثابت ہوگی، اس لیے کہ میرا ایمان ہے، اس لیے کہ حدیث ہے، اور جب تک میری موت نہیں آئے گی کہ جب تک
जाती है। अच्छा भला हो गया कुछ दिन के बाद। आखिर होता क्या है कि मतलब ईरान जो है हज़रत उमर बिन खत्ताब फतह कर लेते हैं। जब माल गनीमत आता है तो उसमें कंगन होते हैं उसके शहंशाह ईरान के। तो आप कहते हैं कि सराका को बुलाओ। जब वो आता है तो आप कहते हैं कि देख मेरे नबी की बात जो है सच्ची साबित हो गई, ये कंगन जो है पहन ले। तो अल्लाह ताला से दुआ करना ताला हम सब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। यहाँ और कोई मसला नहीं, बस जो हजूर है उसके अलावा और कोई नहीं। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सब को मज़हब इस्लाम के बताए उसूलों में भी चलने की तौफीक अता फरमाए और आपकी मोहब्बत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान विलायत अली शाह जारी रहेगा। इसके बाद है क्योंकि इस वक्त रबीउल सानी है, ये है गौस पाक अलैहिर्रहमा का महीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करामत गौस आजम किताब खुतबात समदानी सफ़ा 30 और 31। हजूर जनाब गौस पाक जुमे की नमाज पढ़ाने गए, खुतबा दिया, उसके बाद आप वाज दिया करते थे और उस वाज के अंदर ये समझे कि लोग फजर की नमाज के बाद आगे बैठा करते थे, इसलिए कि उसके बाद लोगों का ठाके मारता समंदर होता था, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी होती थी कि जिसकी हद ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। आखिर एक शख्स जब नमाज के बाद फारिग हुए, एक शख्स सुबह से आके बैठा हुआ था आपके सामने, पता चला कि उसके पेट में एक दर्द हुआ और क़ज़ाए हाजत उसको बड़ी हुई। अब उससे कहा मैं क़ज़ाए हाजत कैसे पूरी करूं? अगर यहाँ से लोगों से निकलता हूँ तो ठाटे मारता हुआ समंदर में 70-75 हज़ार आदमी आपके बाद में शरीक होता था। जाते जाते मेरा तो काम हो जाएगा, सब कुछ रह जाएगी और बेचारा पेट से तकलीफ है। तो आप बात दे रहे थे, आप मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और उसके सर पे हाथ रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर वापस चले गए। जब आपने बात खत्म किया तो आपको बताया लोग तो किसी मामले में नहीं होते, इसलिए कि आप जैसी विलायत और आप जैसा इल्म तो दुनिया में किसी के पास नहीं था। सुभान अल्लाह। तो आपने जब हाथ फेरा तो कहा कि सरकार ये बताइए कि आप मिंबर से तशरीफ क्यों लेके आए, उसके सर पे हाथ रखा और वापस जाके मिंबर पे आपने फिर बात शुरू कर दिया। तो गौस पाक मुस्कुराए और कहा कि भाई ये इसी से पूछ लो, मैं नहीं बताऊंगा। जब उस शख्स से पूछा तो उसने कहा कि मुझे क़ज़ाए हाजत की ऐसी तलब हो गई कि मैं बता नहीं सकता कि मैं यहाँ से निकल के कैसे जाऊँ। इतनी देर में क्योंकि कष्ट होता है जो दिल के अंदर उतर जाता है, वो फौरन देख लेता है रहने की तरह कि मसला क्या है। आप ऊपर से नीचे आए, जब आप करामत सोचें कि सर पे हाथ रखा तो वो शख्स कहता है कि मैं जंगल में मौजूद था लेकिन बैठा वहां था। सुभान अल्लाह। मैं वहां गया, रिफाए हाजत की, वहां से फारिग हुआ, पाक हुआ, उसके बाद मैंने वज़ू की तो देखा कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ये बताओ ऐसा पीर लेके तो आओ हाथ रखे और सामने बैठा हो बंदा और वहां से वो हिले भी नहीं हो, जंगल में जाए, रिफाए हाजत भी करे और वहां आके बैठा रहे और वही जो है सब कुछ हो जाए। बताओ मुझे कोई ऐसा बंदा मुझे बता दो, मैं उसका मुरीद हो जाऊँ। आपकी बात तो ऐसी थी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आपके अदब की तौफीक अता फरमाए हमारे दीन की। उसके बाद है हज़रत बायज़ीद बस्तामी। याद रखें कि जो माँ अपनी औलाद को तरबियत देती है उसके ज़्यादा कोई भी नहीं दे सकता। बाप चाहे जितना भी मतलब ताकतवर हो, समझदार हो, अक्लमंद हो, लेकिन माँ का किरदार जो है आखिर तक उसकी ये समझे कि फितरत में शामिल होता है। तो आप जो थे कि वालिद बचपन में इंतकाल कर गए, आपकी वालिदा जो थी लोगों के यहाँ बर्तन मांझ के गुजारा करती। तो जब आप बड़े हुए तो देखा कि अब वो गली के बच्चों से खेलना शुरू कर दिया, तो माँ ने कहा कि ये अगर इनके साथ रहा तो ये समझे कि ये बिगड़ जाएगा, ना अल्लाह का रहेगा। मैं अपने बेटे को
वली कामिल बनाना चाहती हूँ, आमिल रब्बानी बनाना चाहती हूँ। ये किस चक्कर में पड़ गया? तो उसकी माँ ने लोगों से पता किया तो उनकी माँ ने कहा एक शेख है जो यहाँ से कोई दूर के फासले में, उनके बाद जो बच्चा जाता है बड़ा नेक और पासा होकर निकलता है। आप वालदा के पास लेके गई अपने उनको और कहा कि सरकार ये आपकी खिदमत में है, इसकी तरबियत फरमाए, इसको कोई चीज वो अपने इल्म से मालामाल करे और इसे वली कामिल बना रहा। और एक बात मेरी है कि इसे जब मेरे पास भेजिएगा कि जब ये वली कामिल बन जाए, सुभान अल्लाह, उससे पहले मेरे पास ना भेजिएगा। सुभान अल्लाह, खैर साहब तरबियत शुरू हो गई। तो आपको पता है तरबियत में तो अल्लाह का जिक्र या नवाफिल या नमाज होती। आखिर होते हुए एक दिन उस बच्चे ने आपने सबक दिया उसे बड़ा, तो एक दिन उसको आपने तो उस बच्चे ने अपने उस्ताद से कहा कि सरकार बात ये है कि आज मुझे बहुत दिन हो गए, सालों गुजर गए, मेरा दिल चाहता है कि अपनी माँ से मिलूं। तो आपने सबक तो दिया था, कहना कि अब सबक था बड़ा, बात तो कह रही थी, अब उसकी बात भी ज़हन में थी कि इसको भेजना नहीं, लेकिन उस्ताद को रहम आया, उन्होंने कहा कि ऐसा कर, ये सबक याद कर ले पूरा, मैं तुझे तेरी माँ के पास भेज दूंगा, तू होके आ जा। पता चला कि रब ताला ने उसके ऊपर करम किया, उसका ज़हन ऐसा चला कि वो सबक जो उसे घंटे आधे घंटे में याद हो गए। उस्ताद के पास आया, अपने शेख के पास कहा कि भाई ये सबक तुमने याद किया पूरा? कहने लगे सरकार मैंने याद किया, आप सुन लीजिए। जब सुनाया तो सबक पूरा था। आपने फरमाया कि अब कुछ अल्लाह का करम होने वाला है, लेकिन माँ जो माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता। आखिर आपने कहा कि अपनी माँ से मिल के आए। जब दरवाजा खड़काया आपने अपने घर का तो माँ के पास आवाज आई कि कौन? कहा कि मैं आपका बायजीद बस्तामी हूँ, इससे के वलियों में बहुत बड़ा मुकाम है आपका। तो कहा कि जी मैं आपका, कहने कि मेरा बायजीद बस्तामी नहीं है तू जब, मैंने उस्ताद को कहा था जब आएगा कि जब तेरी तरबियत पूरी हो जाएगी, उससे पहले नहीं आएगा। आखिर आप रोते रहे, माँ ने दरवाजा नहीं खोला, वहां से वापस हो गए। इतनी जल्दी उस्ताद ने देखा, उस्ताद ने कहा कि इतनी जल्दी आ गए? कहा कि मेरी माँ ने मुझे दरवाजा नहीं खोला और ये कहा कि तू जब तरबियत हासिल करके आएगा फिर आना। फिर एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है कि हमने इसको कामयाब कर दी। सुभान अल्लाह, उस्ताद जो है मतलब ये समझे कि बाबा हो जाती है। अब ये अपने घर जाते हैं तो माँ दरवाजा भी खोलती है, कहती बेटा तेरे लिए खाना लाऊं, दूध लाऊं, पानी लाऊं, इससे कि तू उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि जो मैं चाहती थी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी माँ बाप के अदब की तौफीक अता फरमाए। ममात तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।